ବର୍ଷରି ପାଇଁ ଗାଡ଼ ତଳିଲା ବେଳେ କନେକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା। ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ ବାଜିଲା ଶାବର ବାଜିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା ବାବା। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। कटक डिस्ट्रिक्ट गुहाली डीहठारे मंदिर रही गुप्त होईकी आपन को मु देखा कनेकेश्वर टेम्पल ये किसी अवस्था अच्छी कनेकेश्वर टेम्पल बहुत संख्यक मंदिर ये अच्छी पाखापाखि मुझे सब एक्सप्लोर कराऊँगी आपण मानक देखा ये अच्छे हनुमान मंदिर हनुमंताय नम। आपण मैंने बजरंग बाली को देखिपारे। माय गॉड बहुत सुंदर मंदिर ये रही शनि देव टेम्पल शनिश्चराय नम। ओम श्री श्री शनिश्चराय नम। शनिदेव टेम्पल आपको देखा ये अवस्था अच्छी। फ्रेंड्स ये शनिदेव अच्छा आपण मैंने देखिपारे ये किसी व्यू रही मंदिर सब मंदिर मुझे एक्सप्लोर कराऊँगी गोटे गोटे करके एमती किसी सुंदर व्यू रही आप देखिपारे मंदिर गाड़ी ये रखी ये रास्ता अच्छी आसली मु ऊपर को राधा माधव मंदिर अच्छी भीतर मत लगुच ये पटरे ये अच्छी राधा माधव मंदिर राधाकृष्ण मंदिर बहुत सुंदर मंदिर आप देखिपारे राधाकृष्ण अच्छा ये माय गॉड बाहर को जाऊँगी मंदिर भड़ा भितर पानछिप पकई पारती ना पकानी ना तारिणी तारिणी देवी अच्छा ये माँ तारिणी दुख हारिणी आपको तारिणी देवी देखा माँ तारिणी मंदिर अच्छी देखिपारे। बहुत सुंदर यज्ञ कुंडटी अच्छी साइड रे अच्छा पार्वती देवी मंदिर पार्वती देवी मंदिर को भीतर को जावाई रास्ता लॉक अच्छी लगुच ये आपको देखा पूजारी अच्छा बाबा अच्छा पार्वती मंदिर जावाई रास्ता नहीं होते ना ब्लॉक कौन मराई होल्डिंग मराई आपन को महादेव देखा कनेकेश्वर ये अच्छा बाबा कनेकेश्वर पीठ आप देखिपारे फ्रेंड्स। बाबा अच्छा लगाऊला मुसुरी गछ जो लगाऊला माटी खड़ा है बेले बाजिला ଶାବର बाजिला स्वप्न आदेश है बाबा बाबा बाहर कराला माटी भर बाहर कराई स्थापन करा बहुत पुरातन ये शैवपीठ जो राजा अमलर पंचु पांडव मान सी पूजा करते आम शुणुल आम निज मान शुणा कथा ये द्रौपदी आसी पूजा करते
ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବି ଆସି ପୂଜା କଲେ। ନର୍ସରୀ ଗଛ ଲଗା ହେଲା, ନର୍ସରୀ ଗଛ ଲଗାଲା ବେଳେ ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା, ଗଛଟେ ଲଗା ହେଲା, ବାଜିଲା ଶାବଳ ବାଜିଲାରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଲା। ବାହାର କରାହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ଥାପନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି ହେଲା। ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରି, ବାହାର ଲୋକ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରି ସେ ଦେଇକି ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଜଣେ, ସିଏ ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆପଣ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଗେ ଥିଲା 1500 ଟଙ୍କା, ହେଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ ତଳେ 1500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ସେଟା ବଢ଼ି 4000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଡିସ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି, ଚେୟାର ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ? ଅନଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଆମେ ଏଠି ବୁକିଂ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଡାକନ୍ତୁ। 6370473386। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ବି ଅଛି? ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। 10 ଜଣ ପିଲା ତିଆରି ହେଉଛି। ଅଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଯାହା ହେବା କଥା ଆଜି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମର ଯାହା ଆଜି ହେଇଛି ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେମିତି ଠାକୁର ମନାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏଠି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ବାହାଘର, ବିବାହ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି। ଆମେ ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମାଗିବା ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ପୂଜା କରିବେ, ଯାହା ଦେବେ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ପାଖରେ? ଆମ ଘର ହେଉଛି ନିର୍ମାଳ ନଗରପୁର। ଏଠି ଛୋଟବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଭଗତପୁରରେ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳ କଚିରେ, ଏଠି ମୋର ଜନ୍ମ। ଏଠି ପଢ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାଟା ଏଠି କରାହେଉଛି। ହଉ ବାବା, ନମସ୍କାର। ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। फ्रेंड्स, आपण मैंने देखिले मु नना को सब कथा पचारि आपण मैंने आसीपारे। मो नंबरटी आपको देदे भिडियो रे, आपण कॉल करेंगे, बुकिंग करेंगे। बाहागर आरंभ कर जेकोसी भी आपणकर काम अच्छी आसी करेंगे मंदिर रे। सेमती किसी चार्जेस ना, आप जहाँ खुशी देवे। आपड़ ये अभड़ा सब व्यवस्था रही, आपड़ आसी खाईपर। 10-15 जन होती आप भाग्य थी आप पहुँचे तो अभड़ा खाईपर ना, ऑनलाइन रे फोन कर बुकिंग करेंगे से नंबर रे। मुझे जो नंबर टी पेस्ट कर वीडियो रे, आपण मानक जदि फ्रेंड भल लगी था वीडियोटी गोटे लाइक आ गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। यही भली वीडियो सब देखा पाइबे। फ्रेंड्स, आपण मैंने देखिपारे नर्सरी थिला, आगे नर्सरी गाड़ तड़ेला बेले कनेकेश्वर बाबा उद्भावन होता। ये लिंग मिलता, 25टा कराई पूजा है, छोटर बड़ा है, मंदिर भी या पाखे बहुत देवादेवी अच्छा। पूजा ठू आरंभ कर समस्त प्रकार कार्य हो नीति भोग लगे नना देखिपारे। आप नीति लगे पूजा आरंभ हम। नना पाखु अबड़ा नेलु, ए अबड़ा खाइबू। नना बाढ़ी देले से नहीं जाइए अबड़ा खाइबू। ए दृश्य रही, वर्षा भी आसले मत लगुच। अबड़ा खाइबू, पानी फाणी सुविधा अच्छे से पटे, बहुत सुंदर जगह। एपटे पानी सुविधा अच्छी, आपको देखा अबड़ा कर अबड़ा देले नना अबड़ा खाइब। एमती किसी व्यू अच्छी कैंटीन मंदिर से पटे अच्छी। फ्रेंड्स, आम प्रसाद कर सारा पर आम रिटर्न करुचे आपण मानक। मंदिर व्यू एमती किसी अच्छी, आम रिटर्न करुँ खराबेल प्रसाद खाई सारूँ, पूजा जा सारे। आम ए रिटर्न कर यहीपट रास्तार मेन रोड रू
500 मीटर हम।